Radio 50 revient en force désormais. Je vais pouvoir désormais faire ces décryptages assez régulièrement. Je vous donne rendez-vous tous les matins. Le Congo, on est champion en la matière. Ce qui est plus important, c'est comment il va pouvoir désormais régenter l'Assemblée nationale, mettre les élus de son côté, animer cette collaboration, pour ne pas dire cohabitation. Parce que Radio 50, c'est votre radio et nous sommes désormais décidés de vous donner le meilleur de la radio avec des infos chaque heure, avec des analyses, des invités, des interviews. Radio 50, comptez avec nous désormais ici à Kinshasa, à travers le monde, avec les réseaux, on va dire, Internet, bien évidemment les satellites. Désormais, il faut compter avec nous. Radio 50. Kokila ya mbote na bino nyoso meba kama nantola ya tele 50 samna kulanda banta na beto na ndinga Kikongo mutindo ya mekuba makanti na nantola beto zibla mvimba beto bakantete bunkufi ya bantango. Vital Kamerhe yandi mebaka kiti ya kimfumu na inzo ya kinzonzi ba ntodolo salamaka kinumbo ya mazono na ntwala ya bantubili yankangu bosi bamepesa bamvula tanu samu yandi yala pi yandi kubika bamambu misiku mutindo ya kena kulomba na ntwala inti na beto Congo Démocratique. Ngangambuta Donatien Chole menye mantonso na kutubati Christian Malanga ikele ya kuzabakana ve na dibundu ya katolika mutindu babifikula kena kuluta tibaba kamaka babifikula na Ngangambuta Fridolin Ambongo beto bantu ya kele diambo mosive ya kuniemi na ntonso samu na kutelemina mambu ya dibundu. Mbote na beno bapangi konto kisika benomeba kama benikena Rolanda beto na Paris mbanza kimfumu ya Francia betukena kese mingi kukutana beno na kokila kinumba bubu ekanti bika ya ntetentete beto zibila bantsongo na beto na ina metadila inzo ya kinzonzi. Vital Kamerhe mebaka kiti ya kimfumu na ntwala ya bantubidi ya nkangu mambu lutaka kinumba mazono. Kuleka kulamuka tangu mefana samu na bantodolo na inzo ya kinzonzi na mbanza kimfumu Kinshasa. Bantubidi ya nkangu memonisa nzola na bau na kupesa kimfumu na Vital Kamerhe samu yandifana na ntwala na bau na bamvula tanu ya mvimba. Bosi mutindu ya bandila kantete kumonisa manaka na ntwala ya mbutamboso yani mutusadisaka bantodolo na manima konto mutubaka kantangu samu na kutula papela na dikaba samu na kupesa kimfumu na Vital Kamerhe. Bosi mambo nyonso lutaka na mutimosi ya mbote ya mesalati Vital Kamerhe luaka nyengeni yani mebaka kiti ya kimfumu na manima ya bantodolo mutindu ya lutinaka awa nambanza kimfumu Kinshasa. Tubidi ya Senko Ngangambuta Donatien Chole menye mantoso na mambo lutaka sabala meka toluta ina Christian Malanga zonaka na kubaka kimfumu na kingolo kanti ya metubati ya metala dibundu ya katolika ve Betolanda. Dibundu ya katolika na inwa ya Ngangambuta Donatien Chole bao metubati kuzabakana ikeleve samu na mutindu ba mambo katukaka na kuluta sabala meka toluta ina Christian Malanga kutaka na inzo ya bamfumu ya mesalati bandinga kena kubokana bosi yandi ikele ntubidi ya dibundu ya katolika na ndambu ya Seniko ametubati diambu ikeleve Christian Malanga na dibundu ya katolika bosi na yao animebo na diakati mambo metadira kuzabakana na Ngangambuta Andri Yevruk ya kele diambu mosi mutindu bao bakele bamfumu ya dibundu balendaka na kubakama bifikula konto mutu lendaka na kuzona na yao yandi metubati bumosi ikele iti na beto Congo Démocratique na dibundu ya katolika. Ntombokoso ya kizungudila kabe ya kamwanga betuke na Kasai Oriental ya kele dibanza mosi ya mfulumi kuluta yina kesangisa bana ya Kasai Oriental kasinatoa lampi Jean-Marie Kasamba kevandavana. Kama mingi ve na kizunga ya Kasai Oriental na kizungudila ya kabe ya kamwanga mambo kena kusoba na ntuka ya mvula yai lukutakanu ya ngolo kena kusalema kuna samu na kubanza enki mutindu bale ndaka na kunwani na ntombokoso ya kabe ya kamwanga
konto mwana ya kabe ya kamwanga fana zabati lukutakanu ina ikele mfuno mingi guluta na yau mosi mpi ya bana kabe ya kamwanga Jean-Marie Kasamba yandi mpi kevwanda na ntwala samu na komonisa bumosi pi tombokoso ya Kasai Oriental. Mukela kese mingi kuvanda kintwadi na mbuta Dede Mabiala yandikele na nzetolo awa na mbanza kimfumu Kinshasa mosi ya bena Kongo yandikele mosi ya mfumu ya kimvuka ya bana matadi na ndambu ya mputu mutuni betuke tubaka ngizulu ya mbote mfumu eto matondo mesepela mingi ngizulu ya mbote makati ya chaîne ya beno tele 50 me yangalala betke bokilange kaka sika na diambu ikele samungino kana nzila nsinga mebubu engemo singeme kuiza na kimona meso Jean-Marie Kasamba ngeme mona kidimbo ani mesa dila beto en tout cas kidimbo mosi ya mbote félicitations na président Jean-Marie Kasamba Moussa Bakaya na Paris quand même na ba chimita beto vanda tamba opérer mosi oh donc ben mesa bana na Jean-Marie Kasamba beto mesa bana fioti mingi ve mais beto kutana na Paris mais que sur la mingi ve mesa bana quand même à partir de chimita ngeke mose ba bena Congo bansodolo mekatongo luta bankakalakani kena luta na kizunga na beto me na inti ya kinzenza inki mutindu benikela ndila ka mambo ina oh beto ki toujours en tout cas en contact beto ki talaka ba mambo ya luta na mbanza parce que meta la beto bien que beto na bambo la kinzenza mais si ka beto katuka beto ki zimbaka na ka ya ove beto lenda pe kubika ya ove beto ki talaka ka ona disu mosi ya tama mais na tsatu pe ya kuzola pour intervenir mais bon betike fonda attend betike tala betike tola quand même diso na diambongo. Alors Dede Mabiala ngekere mosi ya bantumi tangwa yina kina kuyala na ntwala ya bana matadi na mputu kuna inki mutindu kimvuka ikele mbote vraiment betoke mbote beto kimvuka ya nene ya kele na France. Alors mono ke toi dit c'est ya kimvuka ina na France mais mapangi kele na Belgique na Hollande na UK donc dans la Grande-Bretagne banka kele na ba Irlande kuna banka kele betuke ya kusangana kimvuka na utambola mbote nguizani ke mbote. Alors mingi nini kele mfunu mutindo kukutana na bapangi kitwadi benukela inta kinzenza ndinga kena kutubama ndinga ketubama be musibemona kalamuga mo tuba kindinga beto parce que ndinga ya ondeke sangisa beto mingi mo musime sala bamvula makumi 3 na ivwa banda mubika bwala beto me bena kuwa kaka ke mona kutuba ndinga beto ya sola ya sobrave donc betike salaka ndinga toujours ya ke salaka beto vwanda na kintwadi. Alors na solo Vital Kamere mebaka kita kimfumu na inzo kinzonzi ngemezaba alors mambo fona soba betike na vingila mbula matadi mama Judith Seminwa fona sala kisalu ba mambo nyoso na beto ba ne Kongo tatu la beto tombokoso ya kizunga na beto vraiment yake nguvu mosi ya mbote beto kena kuvingira parce que beto na kati ya ba Congo beto memo na mambo mingi na kati ya Congo central beto memo na kizunga ya mele kaka sana kubia kutu ya mevutu kama nima ya mele kaka mingi beto metu lantima awa mbala ya beto mebaka mama Suminwa yandike pe mosi ya mbane Congo andike banza mingi na kusala ke kizunga ya continuer kukwenda na ntwala parce que mambuke mingi mele kaka na kati ya kizunga beto notamment moi kuizaka en tant que matadien Stade de Lumumba beto metu lantima vraiment bake sadi la beto kima ina samu bana bantwenya baza ba kusala sport parce que yake kima mosi ya mfono mingi. Alors samu beto vambana nange samu beto me yambange solo mutido mekuiza kanti nini beto le na lunda na kintwadi bana matadi ba manaka nini kena kukubama. Alors manaka mosi ya nene kena beto na bana matadi na kati ya mputu yake vwanda na tsuka ya ngonda ya Ivwa to boya ya septembre beto kena diambo mosi ya nene ke salamba na kati ya Paris bana nyonso ya matadi kena putu bake kusasangana na beto sans beto zaba pe kukutana kusolola kuzaba kusala yine beto na sala na boala beto et puis na kizunga beto ya Congo central diambo mosi mulenda bula nsoso bubu yayi abeto me kutana awa na kati ya tele 50 na kubokila bamfumu ba autorité ke salaka na ke vwanda na kati ya boala beto vwanda na ba ukintwadi parce que bake salaka neti babika beto mo pembeni beto vwanda ka vana samu na kusadisa ba familia beto na batango wa mafwa na batango wa ba makwela banini beto zola beto vwanda ba
partenaire à part entière sans pour développer Kizunga Beto. Babika Beto à part voire même en tout cas mais profiter na occasion que tout ba pesa Beto moi ministère moi c'est diaspora na Congo central sans Beto Zaba ou sala ou travailler na ba ou sika Beto na ba ou Beto pesa na diboko nyoso ke samu na epanu samu na ku tombola Kizunga Beto matolo mingi dede mabiala bituma yambange na bantango awa na tele 50 kiese mingi mutinu bengi meza bakana na Jean-Marie Kasamba mais na ntango enge kile awa bitume bikange tete sika na diambu kile bituke sanga vena kupusana na ntwalangi matondo mingi pange mono Toms Massivi me yangalala yawo matono mingi dede mabiala betuke manisa bantango na beto na insi ya Chad kuna beno faza bati Idriss Déby Itno yandi mekatuka na kubaka kiti ya kimfumu ya mekatuka luta bubu yayi kuna na ndambu ya Jamena kanti beno fala ndoti ntumwa ya ntete yina vondaka na kumbu ya succès Masra yandi mekatuka na kimfumu na kuvanda ntumwa ntete kuna samu na mutindo yandi fundaka ti bantodolo lutaka na mutindo musi ya Mboteve matono mingi bapangi awa beto memanisa bantsako na beto na inda mutindo ya kubamaka beto bakantete na bokufi sa beto vambana na inzo ya kinzonzi Vital Kamerhe mebaka kiti ya kimfumu kubanda kinumba mazono samu na kuyala bamvula tanu ya mvimba bosi yani kele mosi ya bantui na mtima vondaka ya kuzibuka na ndambu ya Union Sacré Nganga Mbuta Donatien Chole metelemi na Mambuti Christian Malanga ikele ya kuzabakana na Dibundu kanti ya kele bifikola mutinu meza bati bao Nganga Mbuta bake bakamaka bifikola na konto mutu na kele na tsato ko baka bifikola na Nganga Mbuta matondo mingi na beno nyonso ikele na ndambu ya France kuna na mbanza kimfumu Paris beno melanda batso na beto na inda beno vanda bumosi na tele 50 manaka na beto kana kolanda kana beno bikala mbote Radio 50 revient en force désormais. Je vais pouvoir désormais faire ces décryptages assez régulièrement. Je vous donne rendez-vous tous les matins. Le Congo, on est champion en la matière. Ce qui est plus important, c'est comment il va pouvoir désormais régenter l'Assemblée nationale, mettre les élus de son côté, animer cette collaboration, pour ne pas dire cohabitation. Parce que Radio 50 c'est votre radio et nous sommes désormais décidés de vous donner le meilleur de la radio avec des infos chaque heure, avec des analyses, des invités, des interviews. Radio 50, comptez avec nous désormais ici à Kinshasa, à travers le monde avec les réseaux, on va dire Internet, bien évidemment les satellites. Désormais, il faut compter avec nous. Radio 50. misa tulamu ya poso no banso wezungo ngato pemine elamu ngaki bonkolo bangai to fungoli bongolo kasa basangwa biso na kusha basango bilo ya sika ya ndako abakeni mbeko ya Congo démocratique mosi bongo penza kovanda na lolenge molongo bani Vital Kamerhe wakanengeni kinga ju bongo ngwende ya bokambi bilo me Lokasa ya Christian Malanga bobate baisen ko episcopal kumu Donatien Chole asibongo kotali saite balika bongo ko poakola Ecclesia catholique bosotote omambi maye pambate bazali bongo na likambo soko mokote omambi matali bongo lokasa moye Mwalelonde Idriss Déby mokambi ya ndako tope ya ekolo Chad asibongo penza kola panda yoye simama ponami maseme kibongo kuna ondako na ye pentoma bolande mambi ya moko ya bantoma waye asibongo penza kolongwa okati ya ibonga moye Mbote pemwe bola mosangwa biso olokosa lingala tofunga lokasa ya basangwa biso na bolobel bongo mambi mateli bongo ndako abakeni mbeko ya Congo démocratique mwalelo basi bongo penza ko jwa mokambia sika uto molobloleki maponami masaki bongo ko salema wape pa Vital Kamerhe wakaningini kinga mokambi ya lisanga yense asi bongo penza ko kitana na mbuso koja Christophe Lokola mokambi ya ndako abakeni mbeko na bomoni bongo ele bongo balokasa moy mokoleka bongo penza ko talisa ye Lokola moko ya bakambi
basi bongo ko jwangwende ya mokambi ya ndako ya bakeni mibeko ekolo biso na sima mapona mima masaki bongo ko sale mabwe bate babisika sambo mokoleka bongo penza ko kamba ndako ya bakeni mibeko lokola bilo basi bongo ko talisa bilo ya suka ya ndako ya bakeni mibeko mosaki bongo ko vanda bayimboka basi bongo pesa mokakoswa ngambo ya Vital Kamerhe wa Kaningini King ya lokola mokambi ya ndako ya bakeni mibeko ekolo biso aleka bongo ko sala musalo ina lolenge molongo bani boyebete za bongo po ya mbala ya mbote aleka bongo sala na isika moye ya sala na ino pe na mibu mwesi bongo koleka pe sika mwa pe si bongo matondo mingi na basi bongo kopona ye bakeni mibeko ya ekolo ya biso bilo esika ya bakeni mibeko ya Congo Démocratique mosi bongo kovanda wape pa Vital Kamerhe wa Kaningini King mokambi elesanga YNC ya si bongo penza sika ko jwangwindi ya bokambi ndako mei mapona mango masaki bongo kosala mapenza uto mwaloblo leki benda bika mosaki bongo ko joma wana po ya bokitani ya mboso ko ja Christopher tujomi bongo na moka bakeni mibeko ya ekolo ya biso Hermes Tina mayamba na ende tokolika bongo penza ko timo na moketo poko sombitina makanso ya biso na basango ya biso wape pai akoleka biso kotalisa penda lolenge mapona mimango masaki bongo kosala mamwa mboka mbote madame na tondio botondi ya kondima mbele na biso lokola moko ya bakeni mibeko ya ekolo ya biso mapona mimasama kibongo utomo loblo leki kuna ondako mei limbola baimboka mosama kibongo lolengeni. En tout cas merci mingi na invitation pe merci mingi na peuple congolais oya zolanda biso à travers chaîne ya télévision oyo ya Télé 50. En fait, maponami elekaki malamu makasi parce que 406 députés nationaux ba sanganaki pona kopona bureau définitif ya Assemblée nationale. Toyebi biso nyonso ke maponami salamaki depuis le 20 décembre 2023 et depuis lors il fallait Assemblée nationale les a gérée par bureau provisoire voilà donc après les temps où Yezwaki les lots tozana esengo ya ko assister na installation ya bureau définitif maponami elekaki malamu makasi kimia ezalaki. Pourquoi? Parce que le processus wana nyonso elekaki dans toute la transparence mibeko ya mboka ezalaki respecté et ba poste où ils a prévu par exemple un article 111 il y a constitution na biso où il lobi ndenge nini ba poste nini ezali prévu na bureau définitif nyonso wana ezalaki prise en compte pour que enfin ba kambi ya Assemblée nationale ba ponama. En tout cas nyonso elekamaki na kimia pe ba politiciens oyo tozali ba députés nationaux tozali toponaki ya biso ba kambi po ke ba mema biso pendant période où il y a 5 ans ezali koya basusu batalisi nungu ba biete mbosoko de Christophe asaki bongo ko pona Vital Kamerhe te basusu balobi ete basusu pe bapona kite nini penza elekana kikati wana pamba te otalisi nkama motoba basaki bongo ko pona kasi basusu batalisi bongo tuku kama misato nde basaki bongo penza ko pona na bozindo mapona mipenza basusu baseleki bongo na lolenge molongo bana kite. Alors, nakoloba que oui, au fait, élection on a eleki malamu. Maponami ya ba dirigeant ya bureau définitif elekaki malamu elekaki na kimia. Et ndengo yebi ezanga te polémique hein. Yebi biso awa na Kinshasa to na Congo to lingaka koluka toujours ba problème même si ezalité et loko ezali malamu te. Au fait, l'élection est très bien. Le bulletin est suffisant pour chaque participant dans l'élection. Et mon so a salaki yango na respect yamibe kondenge sengeli. C'est-à-dire ba pesio bulletin au kei na isoloir au poni ba oya yo bakambi pe oye ko placer yango na ba urne où ils allaient placer selon ba couleur pe selon ba candidat na ba différents postes ndenge zalaki. Alors koye ba soki nde komboso a voter nde ko Kamerhe te to nde ko Kamerhe a voter nde komboso te wana vraiment ezali dans le secret de Dieu biso tori koye baté mais na o nga na yebi nde ko Kamerhe abimi na ba voix ebele il est soutenu par plus de
370 députés au Bafota qui est, il y avait quelques habitants blancs, c'est vrai, mais à la qui mingité, de Combo soit à la qui votait, il y avait quelques bulletins blancs, de Chilumba, il y a qui votait, il y avait quelques bulletins blancs, parce que, bon, il s'agit expression à Montonamontaropona, nanié à lingi à soutenir. Mais en majorité, ndenge tozoloba, à plus de la majorité absolue, bandeko nyonso bazala qui proposé na ba élection wana bazala qui voté pe bazana soutien ya oya bango bandeko to beng ba député national. Itina mayamba Hermes okoti bongo mokeni ko ya sika Vital Kamerhe wakaningini kinga zungwende ya bukambi bilo ya bakeni beko ko la biso ondimisa miete akoleka bongo sa musala na lenge molongo ba. Bien, ngana zo ndima kendeko Vital Kamerhe, honorable Vital Kamerhe azali président na biso Assemblée nationale lelo, azali qui installé hier à Kosala Moussala Oyo peuple congolais azozela ya sala. Je me souviens encore Razalaka président de l'Assemblée nationale à l'époque. À l'époque Nazalaka étudiant à l'université de Kinshasa. Nazoe Balisusu Lolinge Nini a réalisé a accompli sa mission nae. Lolinge Nini a travaillé pour que le peuple congolais a se retrouvé à travers na lingomba to Assemblée nationale les réunir ba représentants nae. Vital Kamerhe azalaka un président de l'Assemblée nationale batebele ba sepelara nae. Bison sotoyebi que Vital Kamerhe azana ba compétence, azana ba capacité ayebi koloba pe azalaka na objectivité moko ko permettre que mboka ekende liboso. Alors ngana zo pesaye d'abord premièrement toutes mes félicitations pour la réalisation à mon aîné, où il a commis sous 15 ans plus tard dans sa vie, il a comme président de l'Assemblée nationale, et ensuite il peut compter sur les soutiens des députés nationaux, où il a qui et Sengona Bango et Romona Ekozonga na perchoir de l'Assemblée nationale. Pengana Roloba, plutôt que de prédire ma bête, prédire qui a kokokate, il faut plutôt total dans quelle mesure tu aurais payé ma boko, tu aurais soutenir pour que Yesu Rasali Moussala na mboka Congo qui est liboso et pas si le peuple congolais diminue. On dit ça maquette ba mboka bazaki bongo kozela lokola mokambi. Oui, en fait peuple congolais bande kozela comme mokambi parce que expression à peuple congolais est la kisami à travers ba députés nationaux. Ce qui est talibien de Vital Kamerhe a qui d'abord na élection primaire au sein il y a famille politique na biso to bengi union sacrée. Bazala Kimisato, il fallait qu'on ait nani président de l'Assemblée nationale Nabiso, Tokenda qui n'a pas élection, Yende a gagné l'élection avec beaucoup de voix et plus de la majorité requise. Alors, ce qui biso ba ponami ya peuple, toponier, et la qui que peuple paie à ponier indirectement. Donc, pour Nangaï, Ndeko Vital Kamerhe, azali na soutien à peuple. Et peuple azo c'est la yasa la mosala ou ko permettre que mboka na biso et kende liboso. Hermes itina lilobana ya suka to comme suka. Bon lilobana ya suka ezali premièrement ko remercier peuple ou apesi biso mandat. Ya koloba na kombo na ye, ya kolobela ye pe ya ko représenter ba besoin na union auprès ya bakambi. Deuxièmement na ko profiter pe na micro na bino pour na kosenga na bandeko nyonso oyo ba koti na bureau définitif. Keba Mitika basa l'emporté par l'Oyengete au Moniba Gloire, hein, Banzembo, Biso, Toyembaka, Peuple Azo Yembela Yozo, président après, au côté na honneur, au Bossani Mission, Pérol au Bazo Zelayo Sala. N'a aussi ngana bandeko 7 au Bazui, ba poste na bureau définitif, basa la conséquent. Peuple congolais Azo souffrir, pas si ezali makasi. Tout ça na posa mboko se développer. Biso tozali wana pona ko soutenir vision ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobi ya ko créer misala ebele ya ko sala boye tozana to tshema boko poto kende liboso na ko senga na bango pe base la concentrer na musala bango pour que parlementaire député national asala musala nae. Vous savez que tous agressé à l'est ya mboka na biso par tous agressé injustement par le Rwanda, l'Ouganda et les supplétifs du M23 ndenge boyebi. Alors biso ba député faut tout ça la diplomatie parlementaire pour permettre que to kende libanda to sona baninga misusu pe to convaincre bango
pour que ba résolution makambo belé zo ba décision importante pour que mboka na biso kende liboso na kosenga pe na bandeko bazali wana ba permettre na ba député ba sala contrôle parlementaire eza efficace toyebi ke na ba bureau eleki ba koma kokanga ba initiative olingo bengisa ministre boye ba boyi o sala boye bazu ba tena kulo na tiroir ndenge batu misusu ba toyoki biso za ba député sika to kosenga na bureau ezali wana o ekotisika ya ndeko Vital Kamerhe na ba honorable député misusu va permettre député à poser ba acte à contrôler gouvernement et à contrôler ba entreprise publique pour que kita ya mboka mbongo o ya biso mosolo ya mboka ezala détourné te ba banga que les parlementaires les députés nationaux parce qu'ils font leur contrôle parlementaire ba kolande la biso pour que kita ezala gérer correctement pe na rosenga enfin na bango bazala wana pour que enfin mboka na biso ekende liboso ba loi oyo ezo représenter ba besoin ya peuple oyo ezo ya ko résoudre ba besoin ya peuple ezala ba loi oyo réellement to voter pour que l'exercice ya député national ezala un exercice au peuple à se retrouver na yango pe peuple a rochama boko poto ke liboso na tondi obotondi arrondissement merci mingi pour l'invitation na bino. Episcopal lokumu donation shole ya sibongo kotalisa Ecclesia catholique obaleka bongo kopakola bango bosoto te pambate bazali bongo bayi bakoleka bongo kojwamana likambo soko moketo ngambo ya mpifoto pe bokamba miekolo biso mambi matali bongo lokasa ya Christian Malanga o basiaki bongo koboma kokangai na bayi basiaki bongo koya kobotola penza mpifo na lolingi ya makasi kuno bilo ya tata mokonjo ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo bayisenko basi bongo kotalisa ete bazali bongo na likambo soko mokote o mambi matali bongo lokasa ya Christian Malangi pe bazali bongo na likambo mokote ongambo ya mpifo pa bobundisi penza bokamba miankumu ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo ezali bongo maloba ya donation shule moko ya ba episkopo ya lokumu ya ekolo Congo démocratique. Ba territoire mingi penza simbo mbongo kati ekolo Congo démocratique territoire ya Kabeaka Mwanga bazali bongo na likita lioko o mokoleka bongo ko banda matuku misato ya moko ya sanza motosi bongo jomana yango kino mibale ya sanza ya motoba ya mobu motosi bongo ko jomana yango boye bate bai Kabeaka Mwanga bango banso bakoleka bongo ko sangana lokola moto lioko o basi bongo ko talisa po ya bokeli boso bofulu kipentombwa ya iteni ya bango boye bate batali chete zali bongo penza na ba notable ya basi bongo ko jomokati ya ekolo Congo démocratique ndakisa ya Jamaika Samba mokambi ya yambo etando ya 50 yipata bongo kati ya bampaka ya Kabeaka Mwanga baiba koleka bongo bunda po bubungisi banzela butsali makamaike mai pelotiliki makambo memko kibongo kotumbola territoire ya Kabeaka Mwanga. Omambi matali bongo mwalelo bwebate Idriss Déby azali bongo penza nkumu yekolo Tchad asi bongo kola pandai boso ya baimboka banso baibaseki bongo kopona ye lokola nkumu yekolo ime bwebate mapona mimaseki bongo kosaya makunda mapona mangumo sama kina kimia mapona mya bosembo mapona maseki bongo memambinga mbinga to kati ya ekolo mwayende mwalelo asi bongo penza kola pandai bankumba bikolo ya bikolo bapaya baseki bongo pe ko joma wana pe baye basusu baseki bongo tinda baya bango pe ngambo ya yento maya yambo yekolo ya succès asibongo penza kotika ngwendi wa ye na sima ya bolapindai ya Idriss Déby uto moloblo lekiwa pepai basibongo kotalisa na baibalandira kabongo mambi matali bongo bokeli boso pentombwa ya ekolo Tchad. Apo ya kosukisa basango tolengela kipo nkote lingala sika to bila bongo mambi matali bongo ekolo Iran boye bate na molongo nkumu ya ekolo mesa kibongo ko wa Ibrahim Raisi uto asa kibongo ko wa mikolo mita no mobimba musimba makibongo po ya baimbo kabali kabongo kolela nkumu ya ekolo ya bango boye bate mwalelo ndenzoto mwaye musimo kokota o malilita wa pepai basibongo penza kokundae kasi mikolo tuku mina na mitano mukoleka bongo penza kopesa mapo ya bolandeni mambi matali bongo bolenge mapona mipo aboyibi lolingi kani bakoki bongo penza kotanku mu ekolo ya sika kasi Mohamed azali bongo moto asaki bongo kolanda na sima ya yenda koleka bongo sika kojwa ngwende ya bokambi ekolo Iran kino bakoleka bongo o maponami kasi lelo ndezaki bongo suka bopesi Ibrahim Raisi balokumu ya suka lokola nkumu ekolo Iran oyo asibongo ko wape kotika baimboka mwayi. Sangwa malongo mwende mokabuli bongo maimanso tolengela kipa sangwa biso lokota lingala sika baibanso buziso nzela bulanda bongo bukusa basango
bilo ya sika mosimongo kovanda na ndako bakini mibeko ekolo Congo Démocratique Vital Kamerhe wakaningeni kinga mokambi alisanga yanisi asibongo ko jangwende ya bokambi ndako me kitani bongo na mboso ko ja Christophe Baisenko basibongo kotalisa ete Eklezia Katolika bazaye bongo bato abo pakoli bongo bosoto te pamba te bazaye bongo na likambo moko te na mpifo ya ekolo abiso omambi matali bongo lokasa ya Christian Malanga pepo ya kosukisa Idriss Déby mwalelo asibongo kolapa ndai mwaye lokola nkumu ya ekolo Chad na sima ya maponami me masiaki bongo kosala makuna wa ekolo mei matono mingi na bino banso bisiki bisongo ngapo bulandi basangwa biso ba banso bozubiso nzela bokine mba una nzela singa mondena ko betaka ba wemisa to litono etando 50 litono cede na bozindo bobeti bongo ba mboka Kongo skaskana tiki mino maboko ya Rodrigue Mumbere po avansango kote ya Swahili. Naam, huu ni ulimwengu wa Mei 23, 2024. Karibu na matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili. Huko hapa ni mtasari wa habari. Wakati huo ni kwamba baraza la bunge nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limemteua spika Vital Kamerhe kuongoza baraza hilo. Na wakati huo kiongozi ikiwa kisingizio cha kanisa, Sengo yatoa nuru kwa kauli mbalimbali. Na rais wa Chad Mahamat Idriss Déby Itno ameapishwa kama rais wa jamhuri hiyo hivi leo. Na ifuatayo ni taarifa kamili ya habari. Baada ya upinzani, fedheha na vitisho tena baada ya jela, Vital Kamerhe Kaningini King, kiongozi wa chama cha ANC, ametoweka na kuteuliwa kama kiongozi mkuu wa baraza la bunge tangu hapo jana. Baraza la bunge nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limpa imani ya kura kuongoza baraza hilo tangu Jumanne, ikiwa zoezi la kuhesabu kura ilipokuwa likiendelea zaidi ya masaa mawili. Hapo jana, spika wa baraza hilo la bunge ambaye ameteuliwa Vital Kamerhe Kaningini King ameahidi kuleta amani na usalama mashariki mwa DRC, ukanda uliogubikwa na kukumbwa na ukosefu mkubwa wa usalama. Vital Kamerhe amelezea dhamira yake baada tu ya kuchaguliwa kwake katika ukumbi wa baraza la wawakilishi 500 mjini Kinshasa siku ya Jumatano, Mei 22. Vital Kamerhe ana imani kwamba kurejeshwa kwa usalama na amani kutawezeshwa kwa Kongomani kufanya mali asili zao kwa mali halisi ambayo itaweka nchi hiyo katikati ya mpito wa nishati. Alipochukua kauli mbele ya wanabunge hao baada ya kuteuliwa tu hotuba yake ya kwanza, Vital Kamerhe amesema kusitishwa na uvamizi wa kundi ya watu waliomiliki silaha ambao walijaribu bila mafanikio yote mwishoni mwa wiki iliyopita kuyumbisha usalama wa jamhuri na serikali. Vital Kamerhe alijulikana na ushawishi wake wa kutetea katiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na amepata cheo hicho baada ya kuaibishwa bila hatia yote siku zilizopita na kuwekwa mahakamani. Mbunge wa taifa Prince Willy Mishiki, baada ya kulalamikia ukura hiyo ya baraza la bunge, ameshakubali na kurejelea kwa uamuzi wake. Tuko naye hapa njani mwa simu Prince Willy Mishiki, kiongozi wa chama cha Inana. Tuambie ni kipi na mchakato wako ulikuwa gani wakati ulikuwa umelalamikia kura hizo? Reunion yetu ya plénière jana yenye kwa nafanya uchaguzi ya bureau définitif ililomba parole kwa president wa bureau provisoire yetu collègue honorable Mboso Kodja kusema kama kuko motion ya procédure na kusheria ya règlement intérieur yetu, kama mtu ana intervenir kwa motion inafaa kumpatia priorité juu ni kusema kama tunapenda uongozi vema, na akaniima parole ce qui n'a pas été bien. Même benjangu ba député ba barishirika wakasema hapana, inafaa onda kupatia motion kwanza priorité mbele ya vitu vingine. Motion ilikuwa nasema nini? Ilikuwa nasema kama hatupendi kesho tukue mu conflit, kukuwa na bugomvi pamoja na pouvoir judiciaire, sababu leo kuko une requête yenye bali introduire ku Conseil d'État kusema kama baanile ile uchaguzi yenye tulikuwa tunafanya kwetu.
sababu haikuheshimia sheria. Kama vile unajua, president wa bureau provisoire wetu amefanya ile commission electorale ye mwenyewe bila kuipitisha ku plénière, kwa assemblée plénière, alors que règlement intérieur inasema kama ni plénière ya ba député nationaux njo inachagula ba representant babo kufanya hiyo commission pour plus de transparence. Ye mwenyewe president Mbosso iko candidat, en même temps iko president, hawezi kuwa juge na parti, njo vile wenye conseil d'état ilikamata hiyo en délibération. Tuseme ndio unasema kwamba Conseil d'Etat ingalichukua nafasi hiyo, na huku wengine wakiwa kusubiri na kuswali kipi na ugombea wa Mbusa Nyamwisi uliwekwa pembeni, na tuseme sheria inasema nini kulingana na kesi hiyo? Na kufuatana na sheria hatungefanya uchaguzi kama Conseil d'Etat haya prononcer bado ile affaire yenyeko anexaminer, malgré desistement ya ndugu yetu honorable Mbusa Nyamwisi mwenye aliingiza ile action. Juu kama una desiste we hawanile, hapana, inafaa conseil a rendre une ordonnance ama un arrêt voilà démarche yetu. Na kufuatana na vile wandugu wanalialia kusema kama tukaanile hii uchaguzi, gouvernement haitashirikiwa, sababu gouvernement inapaswa kusimikiwa na nani, na bureau définitif. Ndio tumesema hatupendi kama ile responsabilité, surtout na question ya este. Leo inalomba tupate leo msaada, tupate gouvernement ya kuweza kutatua shida mbalimbali tuko napata kwetu Kivu ya Mashariki. Ndio tumesema basi tuna anile ile action, lakini tunamwambia bafanya angalizo kusema kama hii 4e legislature haitakuwa kama vile vingine, inafaa yote tutafanya ikuwe chini ya sheria ya nchi ya Kongo. Asante sana Press Welimishiki, kuwa mbunge wa taifa toka ukanda wa jimbo ya Kivu ya Kaskazini. Wakati huo makasisi wa dini ya Katolika Sengo wamelani kauli za chuki na wakiomba raia kubaki tulivu tena chonjo. Je suis avec désolation. Nimekerwa sana na kile kinachotambaa kwenye mitandao ya kijamii dhidi ya kanisa Katoliki kuhusu historia. Unajua, ni mti unaosimama tunalengwa na mawe. Ila kwa kifupi ni waambie waumini wetu na watu wa moyo mwema, kuna picha ambao zimesambaa kwenye mitandao ya kijamii huku zikionyesha Christian Malanga katikati ya Askofu Tembi na Kardinali Fridolin Ambongo, presidenti makamu wa Sengo. Ukiona kwa ile picha inayoonekana kuwa ni ya mwaka wa 2017 uliopita wakati wa Rais Kabila. Niwaambie kweli, kabla ya picha na baada ya picha hiyo hakuja kuwa mawasiliano yoyote na Christian Malanga, na kuna pia watu wenye roho mbaya. Askofu Andri aliyemsindikiza kardinali kwa Rais Felix Tshisekedi anatofautishwa na jambazi moja aliyeonyeshwa katika jaribio la mapinduzi. Andri alikuwa na mimi mjini Kananga wakati huo. Ni lazima kutambua hiyo. Sijui kwa nini washitumu kanisa Katoliki. Ndiyo maana niliwaambia kwamba mti unaokuwa wima ndio mtu unaolengwa kwa mawe. Sijui kwa nini wanashutumu kanisa Katolika. Ndiyo maana niliwaambia mti unaokaa wima ndio unalengwa kwa mawe. Je ne sais pas pourquoi ils en veulent à l'église catholique. C'est pour ça que je dis on ne jette des pierres que sur un fruit mûr. Wakati huo mtaa wa Kabeya Kamwanga unaendelea kuvuvumka, huku maendeleo ikiwa inapewa kipaumbele. Wakati huo wameandaa, watoto wa kanda hilo wameandaa mchakato wa mkutano wa kilele ambao utajumuisha watoto wote wa ukanda huu wa Kabeya Kamwanga, mtaa ulioripotiwa kurudi nyuma baada na kabla ya uchaguzi. Wakati huo chini ya vichwa maalum maendeleo ya Kabeya Kamwanga, ambayo mmoja wa watoto wa kanda hilo Jean-Marie Kasamba atakuwepo katika mkutano huo wa kuangalia kipi maendeleo ya mtaa huo inaweza kuwa tena tafadhali kuliko mbele. Waendelea kusikia taarifa kamili ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Tele 50. Wakati huo nchini Chad ni kwamba Rais Mahamat Idriss Deby ameapishwa na kutajwa rais hivi leo. Jenerali Mahamat Idriss Deby Itno, ambaye aliongoza serikali ya Chad kwa muda wa miaka 3 iliyopita, ameapishwa hivi leo kama rais wa nchi hiyo
baada ya kushinda katika uchaguzi uliokabiliwa na upinzani mkali. Kutoka kwa vyama vya kisiasa vya upinzani nchini humo vilikuwa vimesema kuwa haki yao ilipokonywa. Kuapishwa kwa Mahamat Deby kunaashiria mwisho wa miaka mitatu ya utawala wa kijeshi katika nchi hiyo muhimu kwenye mapambano dhidi ya makundi ya kijihadi katika eneo la Sahel. Mpinzani wa Deby ambaye alitaka uchaguzi huo ufutwe na malalamiko yake yalifanya mvutano nyuma ya pazia. Sherehe hiyo ya kuapishwa pia inakifanya kuwa rasmi kile ambacho upinzani umelaani na kuita utawala wa kirithi wa familia au nasaba ya Deby. Waziri Mkuu Six Masara, mmoja wa upinzani wakuu wa Deby kabla ya kuwa waziri mkuu, amejiuzulu jana baada ya kushindwa kwa chama chake katika uchaguzi huo baada ya kuwa uongozini kwa miezi 4 mfululizo. Na tukiondoka huko Chad moja kwa moja huko Iran ambapo ni msimanzi na chini ya majonzi ndipo Rais Ibrahim Raisi awekwa ardhini na majeshi yake imefanyika hivi leo chini ya majonzi makubwa. Rais wa Iran Ibrahim Raisa amezikwa hivi leo katika mji mtukufu na mtakatifu wa Mashhad baada ya kufariki katika ajali ya helikopta pamoja na waziri wake wa mambo ya nje Hussein Amr-Dahan na watu wengine 6. Jeneza la Raisi lilisafirishwa kwa ndege hadi Mashhad, kaskazini mashariki mwa taifa hilo. Amir wa Qatar na waziri wa mambo ya nje wa Ghuba wamefika Iran kumzika Raisi. Mapema hivi leo maelfu ya raia walitoa heshima zao za mwisho mjini Riyadh wakati gari iliyobeba mwili wake ilipokuwa ikiendeshwa kupitia barabara za mji huo. Gwaridi la heshima lilisimama kidete wakati ndege hiyo iliyobeba jeneza la Raisi alipowasili mjini Mashhad alipozaliwa, ambapo amezikwa katika maziara ya Imam Reza, eneo takatifu zaidi la Kiislamu nchini Iran na linaloheshimiwa na Waislamu wote wa madhehebu yote ya Shia kama eneo la mapumziko la Imam Ali al-Reza wa karne ya 9. Majeshi haya yamefanyika chini ya majonzi makubwa na kilio iliyotolewa kwa Wairani wote hivi leo wakiendelea kumtolea pole za rambirambi na kwaheri. Na hii ndio hali iliyoko nchini Iran. Huu ndio mwisho matangazo haya. Hapa tena ni muhtasari wa habari. Wakati ni kwamba Vital Kamerhe ateuliwa spika wa baraza la bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kupata ushindi wa kishindo hapo jana. Na Sengo, makasisi wa dini la Katoliki walaani maoni ya chuki dhidi ya kanisa. Na rais wa Chad Mahamat Idriss Deby ameapishwa hivi leo kama rais wa awamu ya 5 wa taifa hilo. Na hundo mwisho matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Tele 50, na tusikiza pale Iran kupitia Tele 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.